to Adhyana Tutorial, and this is your tutor Nisha. So we have brought another video for business studies HS second year jo ami PYQs or discuss koribole goi asu. This unit is a very small unit and there are only few important questions from this unit which you can easily cover up. So without wasting your time, let's start. So business environment is though that area or that surrounding in which the business works. Okay, simply যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, forces or external conditions that affect the working of the business. Okay, it's not about the internal conditions but the external forces, বাহিৰৰ পৰা যোনবোৰ বস্তুৱে affect কৰি দিয়ে business এটা, ঠিক আছে, and comprises of individual, institution and forces which are beyond the control. You cannot control these factors. Okay, so যোনবোৰ বস্তু তোমাৰ কন্ট্ৰলত নাথাকে সেইবোৰ বস্তু কম্প্ৰাইজ কৰি পেলাই যোনটো বস্তু এফেক্ট কৰে এটা বিজনেছৰ কাম কৰাক এফেক্ট কৰে, that is known as business environment. अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये समझो कि कुछ ऐसे फोर्सेस है, ठीक है, कुछ ऐसे फोर्सेस है जो बिजनेस को काम करते समय इफेक्ट करता है, ठीक है, एंड दीज आर नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनल, अंदर के फोर्सेस नहीं है बट बाहर के फोर्सेस जो बिजनेस को इफेक्ट करता है. इट कैन बी इंडिविजुअल, कोई लोग हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एंड दीज फोर्सेस आर बियॉन्ड, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में उनका कंट्रोल नहीं रहता है. So these things make up the business environment. Okay, next है features of business environment. अभी हम लोग environment के बारे में बात कर रहे हैं, अभी environment के ऊपर कथा पाती आसु, हेतुर features की মই কৈছো না সব বস্তুৰ features থাকিব. So এটা environmental features কি complex. This is very complex thing. It's like it's a mixture of many things. Okay, it's not under your control and it's a mixture of many things. So very different things come together and form this environment. So it's a complex thing. Okay, uncertain, you cannot predict this, ये कैसा होने वाला है, ये future में जाके कैसा होने वाला है, you cannot predict the future of these forces. Dynamic, these forces keep on changing. Dynamic, যেতিয়া মই কওঁ ডাইনামিকৰ ওপৰত কথা ক'লে মনত ৰাখিবা চেঞ্জ আহি থাকিব. So dynamic is all about the changes. Okay, so dynamic is the changes that come in the environment. So this environment is continuously changing. It's not under our control and it can change continuously. And specific and general forces. Specific matlab particular কিছুমান forces, ঠিক আছে, suppose that for example it's about some institution, okay, it's about some individual, or general forces of jodi ami kotha pato, general forces of political, social, technological, generalized forces that affect the working of the business environment. मैं फिर से समझा देती हूँ, कॉम्प्लेक्स ये बहुत इजी टर्म नहीं होता इसको समझने के लिए. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग बिकॉज मेनी थिंग्स कम टुगेदर एंड इसको फॉर्म करते हैं. ठीक है, अनसर्टेन, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में ये कैसा होने वाला है. डायनेमिक, ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है. डायनेमिक याद रखना, चेंज जो होता रहेगा. स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर, इसके पर्टिकुलर कुछ फोर्सेस है या फिर जनरलाइज फोर्सेस है, जैसे जनरली सब में ये इफेक्ट हो जाता है. सो पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब जनरल फोर्सेस है. स्पेसिफिक अगर बोलूं तो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस को कंप्राइज कर सकते हो स्पेसिफिक फोर्सेस में. सो दिस सम्स अप द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स फीचर्स. So the next topic that we are going to cover here is the dimensions of business environment. One of the important questions जो पूछा जाता है एग्जाम में, बारे पति तो खुद है the dimensions or elements बोली आही जाबो परे, elements of business environment बोली खुद ही दिबो परे. So तारे केटा element থাকিব পাৰে, mainly पांचटा, main 5: political, social, technological, legal and regulatory. এতিয়া পলিটিক্যাল বুলি ক'লে কি হয়? পলিটিক্যাল comprises of the government, be it central or state. যিমান বিজনেস দেখি আছা, ঠিক আছে, সারাউন্ডিংস অফ যিমান বিজনেস আছে, গভর্নমেন্ট has a control over them. Okay, এনেকুৱা এটা ডাইমেনশন যোনটোৰ কন্ট্ৰোল থাকে যিকোনো বিজনেছৰ কাম কৰা, ঠিক আছে, হেতু কয় পলিটিক্যাল এনवायरनमेंट. পলিটিক্যাল এনवायरनमेंट that affects the business. গভর্নমেন্ট সেন্ট্রালও হ'ব পাৰে, ষ্টেটও হ'ব পাৰে. ষ্টেটত কাম কৰা বিজনেছবোৰ ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ কন্ট্ৰোলতো থাকে, সেন্ট্ৰালৰ বস্তুখিনি সেন্ট্ৰালৰ কন্ট্ৰোলত থাকে, ঠিক আছে.
So political environment comprises of the government sectors that affect the working of the business environment. Social, अगर मैं सोशल के बारे में बात करूं कि सोशल क्या होता है, सोसाइटी में है, बिजनेस एक सोसाइटी में काम करता है, तो सोशल में क्या होता है, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजें हैं दैट आल्सो अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. Suppose that if you are doing a business in Assam will be slightly different from the business that is operating in Kolkata. So society will affect the working of the business. Okay, वहां पे languages affect करते हैं, उनके religions affect करते हैं. Suppose एक region में एक particular religion ज्यादा मतलब उनको प्रायोरिटी दिया जाता है, यू कैन नॉट गो एंड एस्टेब्लिश अ बिजनेस दैट विल हार्म देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स. सो यू हैव टू सी द सोसाइटी आल्सो to set up a business. Okay, next is technological. We are in a tech world, everyone is entering in a tech world. Technological day by day change हो रहा है, day by day technology change হৈ আছে, advancement হৈ আছে. So here technological changes খিনি যেতিয়া আহিব সেইটোৱে businessক automatically affect কৰিব. For example, if you are using a machine right now, look at your phones. For example, the phone that you are holding, আপগ্রেড হৈ থাকে নাই, এভৰি টাইম ইটস গেটিং আপগ্রেডেড, নতুন নতুন ভাৰ্জন আহি থাকে, নিউ ডিজাইনস আহি থাকে. কিয় আহি থাকে? বিকজ that this is a technological change that is being happening around. যিমান আপগ্রেড হৈ আছে, টেকনলজিক্যাল বস্তুবোৰ সোমাই গৈ আছে ফোনত. এটা এটা জাস্ট এটা স্মল বস্তু এটাৰ হাতত ইমান এক্সেস থাকে যে ইউ কেন ডু এনিথিং থ্ৰু ইয়ৰ ফোন. Okay, so technological changes বোৰো আহে বিজনেস অপাৰেট কৰোতে. যেনেকে মেশিন এটা যদি ইউজ কৰি থাকা, इफ यू आर यूजिंग अ मशीन, अगर तुम एक मशीन यूज कर रहे हो, आज जैसे यूज कर रहे हो, 10 साल के बाद उसका टेक्नोलॉजी एडवांस होने वाला है, वो चेंज होने वाला है. सो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आल्सो अफेक्ट्स द business environment, because one of the element that affect the business environment, technology change हुआ, business का style भी change होने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट इज लीगल एनवायरनमेंट. जहां पे भी काम करो, जते काम কৰি আছা, লিগেল ৱেত কাম কৰিব লাগিব, তাৰে ৰুলস তাৰে লস ফলো কৰিব লাগিব. ওকে, লিগেল ইজ দ্য লেজিসলেশন. আজি ইণ্ডিয়াত কাম কৰাৰ লেজিসলেশন বেলেগ হ'ব, যেনেকে কি ফাইল কৰিব লাগিব, কোনটো ডকুমেন্ট লাগিব, কোনটো বস্তু খুলিলে ট্ৰেড লাইসেন্স লাগিব, কোনটো বস্তু কিমান লজ থাকে. ঠিক আছে, সো সেই লজ খিনিৰ ওপৰতহে তুমি ভিত্তি কৰি পেলাই এটা বিজনেস কৰিব পাৰিবা. সো লিগেল এনভায়ৰনমেন্টত লজ যদি কিবা চেঞ্জ আহে তেনেহলে বিজনেস এনভায়ৰনমেন্টটো অটোমেটিক্যালি এফেক্ট হৈ যাব. নেক্সট আহিলে ৰেগুলেটৰী এনভায়ৰনমেন্ট. Regulatory environment is like the different economic activities. Okay, regulation যেনেকে price control, prices থাকিব পাৰে, economic fluctuations থাকিব পাৰে, নতুন কিবা প্ল্যানিং থাকিব পাৰে. সিম্পলি যদি সাম আপ কৰো, ৰেগুলেটৰী এণ্ড লিগেল এনভায়ৰনমেন্ট আৰ অলমোস্ট সেম. ওকে, তাতে লজ থাকিব পাৰে বা নতুন ৰুলস কিছুমান থাকিব পাৰে যোনটো গভৰ্নমেন্টে সেট আপ কৰি দিছে ৰেগুলেট কৰিবলৈ. সেই বস্তু কেইটাও কি হয়, তোমাৰ বিজনেস एनवायरनमेंट को अफेक्ट करे. हिंदी में अगर समझाओ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, गवर्नमेंट आते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट सेंट्रल हो या स्टेट हो. सोशल में सोसाइटी के बारे में बोल रहे हैं, यू कैन नॉट सेट अप अ बिजनेस जो सोसाइटी को हार्म करने वाला है. टेक्नोलॉजिकल में कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो बिजनेस में भी इफेक्ट करेगा, बिजनेस भी चेंज होने वाला है. नेक्स्ट इज लीगल में लेजिस्लेशन के बारे में, मतलब लॉज के बारे में बात करें जो कंट्री में फॉलो होता है या फिर स्टेट में फॉलो होता है, जिसको फॉलो करने से बिजनेस चल रहा है. एंड रेगुलेटरी इज द फ्लक्चुएशंस इनसाइड द रूल्स जो फॉलो कर रहे हैं, जो रेगुलेशन में कॉमन मैन के इंटरेस्ट में हो रहा है और बिजनेस को भी वो फॉलो करना पड़ता है टू ऑपरेट. And another important one is the economic environment. Do not forget to mention this. Economic environment is the price, demand. Okay, demand ahi jaye, then ahe supply, services. ये सब चीजें इंक्लूड होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये सब सम अप करके एक बिजनेस देखता है कि कौन से प्राइस में कौन सा डिमांड चल रहा है, किस चीज का डिमांड चल रहा है, कौन से प्राइस में उसको छोड़ा जा सकता है कि यू गेट द मैक्सिमम सप्लाई और द मैक्सिमम कस्टमर्स to grab your product or service. ठीक है, so economic environment also affects the business environment. So these are the dimensions of the business environment that affects the working of any business in a country.
The next topic that we are going to talk in this video is about the economic environment of India. Junto 1991 or pisot new economic policy pisot kiki changes ahise. Hedur upor ami kotha patibole goi asu. We are going to talk about the new economic policy after 1991. So what type of changes that had been brought to the economic environment of India? This is one of the important questions that also might come in your examination to state the reforms or the changes that have been brought to the economic environment of India since 1991. So 1991 में क्या हुआ था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट हुआ था, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया था. सो उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस लाए गए. Economic environment or the business environment or the working of the environment of India, वहाँ पे बहुत सारे changes लाए गए थे, ठीक है? तो সেইবোৰ changesৰ পিছত বহুত বস্তু change হৈ গ'ল, যেনেকে আগতে কি আছিলে, ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লাইসেন্স ল'বলৈ বহুত দিগদাৰ আছিলে, ঠিক আছে? ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লাইসেন্স ল'বলৈ বহুত পাৰমিশনছ ল'ব লাগে. দেন গভৰ্নমেণ্ট সেক্টৰছৰহে বেছি ৰুল বা পাৱাৰ আছিলে, ঠিক আছে? সো সেইবোৰ বস্তু গোটেই চেঞ্জ কৰি পেলাই 1991ত অলপ লিবাৰেল কৰি দিলে, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो लिबरल कर दिले. मैं आपको रिपीट कर रही हूँ हिंदी जे पहले क्या था, इंडस्ट्रीज के परमिशंस लेने में या फिर बिजनेस सेटअप करने में गवर्नमेंट का बहुत हाथ होता था, एंड दे यूज्ड टू टेक कंट्रोल ओवर एवरीथिंग. वो लोग कंट्रोल में रखते थे अपने. देन लाइसेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था. सो 1991 के इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद ये सब थोड़ा लिबरल किया गया, मतलब इजी किया गया है, लाइट किया गया है, ठीक है? सो व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस that was brought after 1991 was the new industrial policy आ गया था. तो what was the change under new industrial policy? Abolition of industrial legislation. Okay, sorry, not legislation, registration scheme. Registration scheme. So আগতে কি আছিলে, ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেজিষ্ট্ৰেচন স্কিমটো বহুত অলপ দীঘলীয়া প্ৰসেস আছিলে. সো সেই বস্তুটো বন্ধ কৰি দিছিলে, abolish কৰা মানে অতৰাই দিয়া. নেক্সট ইজ ডি লাইসেন্সিং অফ সেভাৰেল ইন্ডাষ্ট্ৰিজ. সো কিছুমান ইন্ডাষ্ট্ৰিজৰ কি আছিলে, অপাৰেশন আছিলে, সেইখিনি ডি লাইসেন্স কৰি দিছিল, মানে লাইসেন্সখন বন্ধ কৰি দিছিলে যে এইগিটা ইন্ডাষ্ট্ৰি এনেকে কাম নকৰে. সো ডি লাইসেন্সিং অফ সেভাৰেল ইন্ডাষ্ট্ৰিজ কৰিছিলে. দেন তাৰপিছত নিউ ট্ৰেড পলিচি এডপ্ট হৈছিলে. নিউ ট্ৰেড পলিচিত কি আছিলে, এবলিশন অফ এক্সপোর্ট ডিউটিজ. एक्सपोर्ट करोते बहुत टैक्स पे কৰিব লগা হৈছিলে. एक्सपोर्ट करते समय मतलब बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को. सो 1991 के बाद वो एक्सपोर्ट ड्यूटीज में एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम किया गया है, उसको हटाया गया है, ठीक है? सिंप्लीफाइंग द एक्सपोर्ट प्रोसीजर. पहले एक्सपोर्ट करने में, एक बिजनेस को एक्सपोर्ट करने में, अपना सामान बाहर भेजने में बहुत तकलीफ होता था. दे हैड टू टेक मेनी परमिशंस, ओके? प्रोसीजर्स बहुत लंबा होता था. सो आफ्टर 1991 वो सिंप्लीफाई किया गया, ठीक है सर? मॉनिटरी रिफॉर्म्स আহিলে. मॉनिटरी रिफॉर्म्सত কি আছিল, ৰিডাকশন ইন স্ট্যাটিউটৰি লিকুইডিটি ৰেশিও, SLR. এটো ফাইনান্সত বহুত ভালকে বুজোৱা যাব যে SLR টো কি হয়. SLR টো যোনটো এমাউন্ট আগতে বেছি আছিলে সেইটো ৰিডিউস কৰি দিয়া গল. দেন প্ৰাইভেট সেক্টৰ ব্যাংকস সেটআপ হৈ গল. প্ৰাইভেট সেক্টৰ ব্যাংকস আহি গল কাম কৰিবলৈ. So it became easier for people to get access to the banks and then do their work, okay? Then fiscal reforms ahile, that is taxation reforms. Tax every year bodli thake, notun notun tax upgrade hoi thake. So 1991 not pisot আগতে যিমান ট্যাক্স পে কৰিছিল, ব্ৰিটিছৰ জামানাৰ পৰা যি চলি আহিছিলে বা কিছুমান ৰিজিড ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশনছ আছিলে ট্যাক্সেশনৰ কাৰণে, সেইখিনি বস্তু চেঞ্জ কৰি দিয়া গৈছিলে. সো নিউ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি, নিউ ট্ৰেড পলিচি, মনিটাৰী ৰিফৰ্মছ আৰু ফিস্কেল ৰিফৰ্মছ এইখিনি চেঞ্জ কৰি দিয়া গৈছিলে. সো আই এম জাস্ট সামিং আপ দিস যোনখিনি চেঞ্জেস আহিছিলে. দিস ইজ জাস্ট giving you an idea of the answer. It is not the entire answer. Mark my words, it is not the entire answer. Please follow the topics that has been taught in this video and try to form your own answers so that it becomes easy for you to score the marks. We are just giving you an idea what type of questions are being asked in the paper. Next, you can also include after 1991 LPG ahigol. LPG, not the liquefied petroleum gas, but
Liberalization, privatization and globalization. LPG full form khudi dibo pare exam mein. Full form पूछ सकते हैं. Liberalization, privatization and globalization. Liberalization is removal of restriction. When you become liberal, you remove restrictions. মানে আগতে যোনখিনি hard and fast rules আছিলে সেইখিনি অলপ কম কৰি দিয়া. So businessত আগতে মই already কৈ দিলো. I already told you বহুত বস্তুৰ ৰেষ্ট্ৰিকশনস বহুত আছিলে আগতে ইণ্ডিয়াত বিজনেস কৰিবলৈ মানুহৰ বহুত সময় লাগিছিল টু get the licenses and all that so সেই গুটেইখিনি অলপ কম কৰি দিলে লিবাৰেল কৰি দিলে ৰিমুভেল অফ ৰেষ্ট্ৰিকশনস খিনি অতৰাই দিলে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন আজিৰ দিনত যিমান দেখিবা পাব্লিক সেক্টৰবোৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰ হৈ আছে that is giving scope to individuals to take up business in the environment okay India next jiman businesses ahile 1991 or pa manhe business koribole how korile to hetu hol privatization or pa because they gave a push to the individuals to come up forward and do business so public sector or under ZZ companies asile ba ZZ business asile they started shifting azir date to itu bostu hoy ase jenike public sector or bahut bostu jenike airport asile then railways or kisuman departments private sector e loi loise this began to happen after 1991 okay so moving from public sector to private sector this comes under privatization next is globalization agote ki asile manuhor Indiaৰ মানুহৰ এটা ভয় আছিল যেনেকে ব্ৰিটিছ আহি পেলাই ট্ৰেড কৰোতে কিমান এটা ডাঙৰ হাই কাজিয়া হৈ গল কৰেক্ট they became autocratic তাহাতে নিজৰ ৰুল কৰিলে তাহাতে ডমিনেট কৰি দিলে ইণ্ডিয়াক সো মানুহৰ এটা ভয় আছিলে যে আকৌ যদি ব্ৰিটিছৰ দেশৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই যদি তোমাৰ ইয়াতে বিজনেস কৰে তেনেহলে হেতু আৰু কিবা বেলেগ ওয়ে হৈ যাব নেকি সো ইণ্ডিয়াই কি কৰিছিলে গ্লোবালাইজ হোৱা অলপ বন্ধ কৰি দিছিলে সো দে ইউজ টু মেইনটেইন একদম ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ৰিলেশনশিপস তাৰ পিছত কি হল 1991 ত দে ৰিয়েলাইজড ইণ্ডিয়ান ইকোনমি এটো ৰিয়েলাইজ হৈ গল যে যদি আমি অকল নিজৰ কান্ট্ৰিতে লিমিটেড থাকো উই উইল ডেফিনেটলি নট গ্ৰো correct আমি যেতিয়া নিজৰ জায়গাতেই যদি সীমিত থাকো will never grow so similarly যেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলে ইণ্ডিয়ান ইকোনমিটো কি হৈ গল গ্লোবালাইজ কৰিলে after 1991 so they began to integrate with the worldৰ লগত business establish কৰিলে if I sum up the entire answer मैं फिर से बता देती हूँ liberalization restrictions या rules and regulations जो rigid थे जिसको बदला नहीं जा सकता था उसको कम कर दिया after 1991 so that business can be easily set up and लोग business के लिए आगे आए and more entrepreneurship begins in India next is privatization public sector के अंदर जो companies वगैरह या फिर काम चल रहा था उनको private sector में convert किया गया then individuals were encouraged to set up their own business next is globalization to make connections with the world India began to make business relations with the different countries of the world. This is how LPG began after 1991. These are the changes that came to the economic environment of India after 1991. So the last topic from this chapter that is important for you to cover is the demonetization. What is demonetization? When a currency, the paisa or the paisa that you are using is stripped of its legal status से हटा दिया गया है कि it is no longer used or no longer valuable जब उसको हटा दिया जाता है যেতিয়া এটা পইচা বা এটা amount এটা legal status পৰা অতৰাই দিয়ে মানে কালিৰ পৰা হেতুৰ ব্যৱহাৰ valuable নহব তাৰ একো value নাথাকিব that is known as demonetization India demonetization কৰা গৈছিলে 8th November 2016 8 November 2016 or ৰাতি announce কৰি দিছিলে যে কালিৰ পৰা যে 9 November ৰ পৰা দুখন নোট ইন সার্কুলেশন এফেক্ট নহব তাৰ ভ্যালু নাথাকিব যদিও নোটখন হাতত আছে ইফ ইউ গো এন্ড এক্সচেঞ্জ or try to buy something with that it is not valuable tar existence nai 500 and 1000 notes bondha kori disile so kyo korisile ei kamto why did the government do in one night because the government came to know that fake currency circulation hoi ase manue fake currency banai ase and besi paisa circulation ot logai dise RBI hetu gom pai gol so they were ready to
immediately take action against it. Etu planning to soli asile. They came to know the fake currency yate environment economic goi ase. So they needed to stop this. So ekrater bhitorot jete announce kori dise manor hatot aru option nasile he circulation to completely bondo hoy gol. Corruption hoy asile khob manuhe toka loi asile extra toka beyond their salary or the beyond their earnings মানুহে বেলেগৰ কাম কৰাবলৈ বহুত এক্সট্ৰা পইচা লৈ আছিলে সো সেই বস্তুটো বন্ধ কৰাই দিবলৈ এটি এক্সট্ৰা পইচা লৈছে আলটিমেটলি দে আৰ নট ডিপজিটিং ইনটু দ্য বেংক তেওঁলোকৰ হাতত ক্যাশ আছে আৰু যেটা ক্যাশ 500 আৰু 1000 আছে আৰু লগালগ তাৰ এক্সিস্টেন্স নোহোৱা হৈ গল সেই মানিখিনি ভ্যালু নাইকিয়া হৈ গল সো ইনভ্যালুয়েবল হৈ গল promote cashless society government eta promotion tar pisot ki kori dile je okol cashot kam no koriba work as a cashless society hetur karone gpay hok phone pay hok everything came into full use ঠিক আছে গভর্নমেন্টৰ পইণ্ট এটা আছিল তোমাৰ হাতত কিমান পইচা আছে হেতু আমি গম পাই থাকিব লাগে সো গভর্নমেন্টে এটো বস্তু এক ৰাতিৰ ভিতৰত কৰিছিল কেইটা কোনটো তাৰিখে কৰিছিল 8 নৱেম্বৰ 2016 কোন দুখন নোট বন্ধ কৰি দিছিল 500 আৰু 1000 ৰ নোট সো মই আকৌ সাম আপ কৰি দিছো 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोट्स गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था मतलब डिमोनेटाइज कर दिया था एक रात में उन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि कल से इन दोनों नोट्स का वैल्यू नहीं रहेगा सो अगर आपके पास ये नोट है इट इज कंप्लीटली इनवैल्यूएबल इसको मार्केट में देने जाओ भी उसका वैल्यू नहीं रहेगा क्यों किया था क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल गया था कि देयर वर मेनी illegal works that were happening क्योंकि लोग फेक करेंसी बना रहे थे there was a fake currency business that had been happening जिसके वजह से इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ रहा था लोग करप्टेड हो रहे थे क्योंकि उनके पॉकेट में बियॉन्ड देयर सैलरी जो बैंक में है उससे अधिक पैसा था कैश में सो प्रमोट कैशलेस सोसाइटी गवर्नमेंट को ये जानना था कि कैशलेस कर दो पूरा सोसाइटी क्योंकि कैशलेस करने से क्या है दे विल गेट द एक्सेस ऑफ द अमाउंट दैट यू आर हैविंग थ्रू योर बैंक अकाउंट्स सो उसके बाद जीपे फोन पे रूपे ये जो जितने एप्स है ये पॉपुलर हो चुका था बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू योर बैंक बैंक में जब कनेक्टेड है तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि हाउ मच मनी एग्जैक्टली यू आर हैविंग सो व्हाट हैपेंड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इसका इम्पैक्ट क्या हो गया था डिजिटाइजेशन माने होल रूपे हक फोन पे हक जीपे गुगल पे माने जिमान এনেকুৱা ধৰণৰ এপছ আছিল নেট বেংকিং আছিল ইট গট আ হাইপ ओके মানুহে এতিয়া ক্যাশত কমকে ৰাখি পেলাই they use their banks and these apps to make transactions okay so this was a vast drastic change that came to the economy of our country then private wealth was affected jar hatot cash asile okay cash asile jiman bahut lakh koti koti toka bahut manuhor cash asile because they were all corrupted they got that from illegal sources they cannot deposit it into the bank so hekhini paisa junkhini nijor logot asile it got affected private wealth got affected public wealth was completely neutral because kya hekhini public mane bank already ase it was completely neutral so no effect was there for the public wealth. So next effect ki asle real estate prices got declined. Real estate prices mane hol tomar property hok flats hok jiman properties ase mati ase sobore prices bur komi goisile karon kyo prices barhi kene ke asile because the brokers were in between okay excess paisa kamabole jiman manohe invest korise tatke dugun charges kori asile so they were doing everything in cash এতিয়া উপায় নাই দে হ্যাভ টু সেল ইট নাও এতিয়া ক্যাশত লৈও তেওঁলোকে যদি হেখিনি ক্যাশ যে থৈ দিছিলে 500 1000 নোটছ যে ক্যাশ খিনি থৈ দিছিলে হেখিনি ভ্যালুলেস হৈ গল এতিয়া তেওঁলোকক পইচা লাগিব সো আলটিমেটলি ৰিয়েল এষ্টেটৰ দামটো কি হৈ গল ডিক্লাইন হৈ গল কমাই দিলে তেওঁলোকে পইচা কামাবলৈ ঠিক আছে নেক্সট ট্যাক্স কালেকশন গভৰ্নমেন্টৰ ডেধাৰ ট্যাক্স কালেক্ট হৈ গল যেতিয়া গভৰ্নমেন্টে এটা অপৰচুনিটি দিলে মানুহক যে ইউ ক্যান কাম এন্ড ডিপজিট দ্য এমাউন্ট ইউ হ্যাভ ইন ক্যাশ but the condition is you have to pay the tax you have to answer us from where you got the money so the people who had 500 and 1000 notes
in cash, they were liable to answer the bank from where they got the money. So মানুহে যিমানখিনি পাৰে, যিমানখিনিৰ sources দেখাব পাৰে, সেইখিনি sources দেখাই পেলাই যিমানখিনি পইচা convert কৰিব পাৰে সেইখিনি কৰিলে. So there is a data that has been provided in your book that around 9,334 crores was collected by the income tax department between November 9, 2016 to February 2017. So it's an approx amount that has been said, and it's a data that has been given as reference. Say, income tax department got this amount of money as tax because manuhor okol cash asile, and যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ক'লে যে বেংকত আহি ডিপজিট দিয়া, আমি নতুন 500 নোট আৰু 2000 ৰ নোট যোনখিনি উলাই দিছো সেইখিনি এইখিনি নোটছৰ বিনিময়ত দিম. নাও এতিয়া the people were answerable, now they were liable to say যে মই পইচাখিনি ক'ৰ পৰা পাইছিলো. So demonetization ने এনেকে এফেক্ট করেছিল. If I explain it in Hindi, digitization यहाँ पे क्या हो गया, जो apps है for making payments in net banking, that got a hype. The private wealth, that is the cash the people had in their houses, okay, 500 and 1000 notes में जितने उनके cash थे, that got affected because अगर वो लोग वो अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे थे, they were liable to answer the bank from where they got that extra money from. So जितना हो सके उन्होंने किया, जितने का सोर्स वो लोग दिखा सकते थे उन लोगों ने किया, बट जितना नहीं कर सके, that was a complete loss and invaluable thing that they had with them. Okay, next, public wealth. पब्लिक वेल्थ में ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं आया है क्योंकि जो बैंक में पैसा था, ओके, जो सर्कुलेशन में पैसा था, जो मतलब ऑलरेडी द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई हैड द अपडेट कि इतना पैसा है, हमारा पैसा है, सो इट वाज नॉट that affected. Public wealth did not get affected. Real estate का prices decline हो गया, मतलब कम हो गया. Real estate मतलब properties, flats, जितना apartments वगैरह, that the price got declined because prices, why prices are high? Because वहां पे बीच में बहुत सारे लोग रहते हैं, मीडिएटर्स रहते हैं, जो मतलब एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए एक से दो जो चेन क्रिएट करते हैं, वहां पे प्राइस हाई हो जाता है. अभी अगर वो प्राइस में बैठा रहेगा, दे विल बी लायबल टू आंसर द गवर्नमेंट और द बैंक फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग द मनी. तो वहां में से क्या हुआ, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, द रियल एस्टेट प्राइस गॉट डिक्लाइन. अभी वो लोग उस रेट में किसी चीज को नहीं बेच रहे थे, कम रेट में बेच रहे थे ताकि वो लोग आंसर कर सके गवर्नमेंट एंड बैंक को कि दिस इज द सोर्स वेयर वी गॉट द मनी फ्रॉम. एंड टैक्स कलेक्शन, डिमोनेटाइजेशन की वजह से जब लोगों ने अपना जो कैश था अपने हाथ में, जब कन्वर्ट करने गए बैंक में, सॉरी नॉट कन्वर्ट, एक्सचेंज करने गए बैंक में, देन दे हैड टू पे ह्यूज सम ऑफ टैक्स. ओके, सो गवर्नमेंट का बहुत सारा टैक्स कलेक्ट हुआ एक रात के अंदर, ऑलमोस्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ demonetization that happened in 8th November 2016. So the last part of the video comprises of the important PYQs, or the most frequently asked questions. Okay, the most frequently asked question from business environment chapter, I have tried to take out 8 questions, and these are the topics that you should cover mainly for your exam, from your examination point of view. So there might be 2-3 marks question that is being asked on what is liberalization, what is globalization, or they might ask you the features of liberalization and globalization, उसके बारे में पढ़ के जाना. Then the components of business environment, I have roughly given you the idea of the components of business environment, that is social, political, যোনকেইটাৰ ওপৰত কথা পাতিছিলো, we have talked about it, so etc. So these were the components or elements of business environment जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. इनको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशल एनवायरनमेंट. ब्रीफली उनके बारे में लिख लेना. देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट केम आफ्टर 1991 में कुछ रिफॉर्म्स आए, चेंजेस आए, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं. देन व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन, 2 or 3 lines you can write about it. Then features of demonetization, this is one question that I haven't covered in this video.
Please go through the features of demonetization as well. Then impact of demonetization, I have roughly told you what were the impacts that came after demonetization. Then impact of globalization in the economic environment of India. Question might come on this topic as well, the impact of globalization, the economic environment of India. So these are the basic topics that you can cover from this chapter and prepare your own notes in this regard. I'm reminding you again, this video is only giving you some ideas to prepare for your examination. We are just trying to help you out. Last moment, what are the topics that you can go through from the different chapters that might be helpful to you. এইটো ভিডিঅ'ত মই একদম গ্যাৰান্টি দি কোৱা নাই যে এইটো কোৱেশ্চনে আহিব. We are lucky enough if questions come from this, but I can assure you, yeah, common পৰিব পাৰে topics or পৰা. And from this videos, we are also not giving you the entire answers. Okay, we are just giving you the ideas. These are the points you can include if the question is being asked on this topic. Love the question to ifal ke diye love the ulta idea. Please keep your mind calm and read the question properly and write the answer properly. Okay, so thank you for watching our video. If you liked Adhyana tutorials, please do subscribe to our YouTube channel, follow us on Instagram, and please comment your doubts in the comment section. We'll definitely try to get back to you in this regard. Thank you.